Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va voir le texte de l'épicier, la page 126. Alors, comme on voit sur l'image, c'est un épicier. Il y a ici des enfants qui commandent de la marchandise, les mamans, donc comme l'épicier de chez nous, de notre quartier. Alors, l'épicier. L'épicier est un commerçant qui vend des produits alimentaires, cosmétiques ou d'entretien. Amine est l'épicier de notre quartier. Il accueille ses clients et leur sert la marchandise demandée. Il frappe les prix sur sa calculatrice. À la fin, il annonce au client la somme à payer, prend l'argent et le met dans le tiroir caisse. De temps à autre, Amine contrôle son stock pour passer les commandes nécessaires au grossiste. Il range et organise la marchandise reçue sur des étagères. Il colle l'étiquette de prix sur chaque produit. Il vérifie de temps en temps la présentation de sa marchandise. Alors, ici pour le premier paragraphe, on le considère comme une petite introduction pour le texte. On décrit et on présente, on définit qu'est-ce qu'un épicier. Donc, un épicier équivalent d'un commerçant. Donc, c'est un commerçant. Qu'est-ce qu'il vend? Il vend des produits alimentaires comme le sucre, le thé, de la farine, du beurre, du fromage, etc. Cosmétiques comme les parfums, les crèmes, etc. Ou d'entretien. D'entretien comme par exemple les cordes, euh, les, les, les seaux, les serviettes, etc. Alors, pour le deuxième paragraphe, on parle, on décrit de ce que fait Amine. Donc, c'est une description. Donc, que fait Amine? Amine est l'épicier de notre quartier. Premièrement, il accueille ses clients et leur sert la marchandise demandée. Donc, quand le client arrive chez l'épicier, il lui demande sa commande, par exemple, s'il veut du lait, du fromage, etc. Donc, que fait Amine? Amine, il lui sert la marchandise. Après, à l'aide de la calculatrice, il frappe les prix pour finalement annoncer au client la somme à payer. 40 dirhams, 44 dirhams par exemple. Et puis, il prend l'argent et le met dans le tiroir caisse. Le troisième paragraphe parle des actions, les actions qui décrivent le travail d'Amine. Par exemple, de temps en temps, il doit contrôler son stock pour passer les commandes nécessaires aux grossistes ou bien les sociétés. Par exemple, s'il a besoin d'un stock du thé, il appelle la société, il demande d'une somme, des boîtes ou bien des sachets du thé, par exemple, de sucre, de la farine, etc. Après, il range et organise la marchandise reçue sur des étagères. Donc, chaque étagère est réservée à un produit
Après, il colle l'étiquette de prix sur chaque produit. Donc, il met des étiquettes dans les étagères. Le prix, voilà le prix de la confiture, voilà le prix du beurre, voilà le prix des sauces, voilà le prix des conserves, par exemple du maïs et des champignons, etc. Et il vérifie de temps en temps la présentation de sa marchandise. Si la marchandise est devenue désordonnée, il les met en ordre pour garder la bonne présentation. Alors, on passe aux questions. Quel est le titre du texte? Donc, c'est l'épicier. D'après le titre et l'image, que t'attends-tu à lire dans le texte? Alors, je peux attendre par exemple la description du travail de l'épicier. La description du travail de l'épicier. On passe maintenant. Je lis et je comprends. Que vend l'épicier? Alors, l'épicier, voilà la réponse sur la feuille. L'épicier vend des produits alimentaires, cosmétiques ou d'entretien. La deuxième question relève dans le deuxième paragraphe les expressions qui décrivent ce que fait Amine, l'épicier. Donc, tout le deuxième paragraphe décrit ce que fait Amine. Donc, premièrement, il accueille ses clients et leur sert la marchandise demandée. Il frappe les prix sur sa calculatrice. Il annonce aux clients la somme à payer, prend l'argent et le met dans le tiroir caisse. Troisième question, avec quoi Amine calcule-t-il la somme à payer? C'est avec la calculatrice. Donc, Amine calcule la somme à payer avec la calculatrice. Et enfin, la quatrième question relève dans le troisième paragraphe les actions qui décrivent le travail d'Amine, l'épicier. Alors, comme la deuxième question, c'est tout le troisième paragraphe décrit les actions que fait Amine. Amine contrôle son stock pour passer les commandes nécessaires au grossiste. 2. Il range et organise la marchandise reçue sur des étagères. 3. Il colle l'étiquette de prix sur chaque produit. 4. Il vérifie de temps en temps la présentation de sa marchandise. Alors, voilà les réponses. Si vous voulez les recopier, et pardon pour la qualité de la vidéo, voilà, vous pouvez les recopier. وبالنسبة للميمات اللي كيطلبوا مني أنني نشرح بالعربية، أنا غادي نشرح بالعربية. الوغ ليبيسيي راه هو البقال هادي كنعرفوها كاملين. دونك هنا في الباراغراف الأول، هاد الفقرة الأولى بحال عطاونا واحد المقدمة، هي مقدمة وفي نفس الوقت ديفينيسيون، تعريف ديال شكون هو ليبيسيي. دونك ليبيسيي ايتان كوميرسون، واحد التاجر. شنو كيبيع لي برودوي اليمونتير، حنا قلناها ديال التغذيه وديال التجميل ودونتروتيان، بحال داكشي ديال الشطاطه بالكرارات المقابات ايتترا. امين اي ليبيسيي دو نوتر كارتيer. دونك امين هو البقال ديال حومتنا. شنو كيدير في الاول؟ دونك هنا كنوصفوا شنو كيدير امين. اولا كيستقبل الكليان اي لوغ سير لا مارشانديز دوموندي، وكيعطيهم السلعه اللي طلبوا. جوج، منين كيعطيهم السلعه الفخاب كيضرب هذاك الاثمنه، كيضربهم في الكالكولاتريس، وفي التالي انونس او كليون، تيعطي الكليان ثمن المبلغ اللي جاه، كياخذ الفلوس برون لارجون اي لو مي دون لو تيغوار كيسو، تيحطهم فين؟ في المجر ديالو فين تيحط الفلوس. فهاد التروازيام باراغراف كيشرح لنا لي زاكسيون اللي تيدير امين، زعما هذوك الخدمه اللي تيدير، لي طاش اللي تيدير. شنو تيدير؟ تيكونترولي ستوك ديالو بور باسي لي كوموند نيسيسير او غروسيست. بحال دابا كيشوف شحال مازال له د البوطات، شحال مازال له د الخناشيط ديال الطحين، شحال مازال له نتاع السكر. صافي ديك الساعه تيعيط للشركه، هما اللي كيتسموا لي غروسيست،
تعيط لدوك الشركات، ها شحال خاصني الحليب، ها شحال خاصني البوطات، شحال خاصني. هذه هي. بوي il range et organise la marchandise reçue sur des étagères. ملي كيجيو هذيك السلعه ديالو تيستفها في لي زيتاجير. كل راكم عارفين كل ايطاجير كتكون بحال دابا ليطاجير نتاع اتاي بوحدو، ليطاجير نتاع الكونفيتير بوحدو. راكم عارفين البقال شنو كيفاش كيدير يستف السلعه ديالو. من بعد كاين اللي كيدير هاد الخدمه هادي وكاين اللي ما كيديرهاش. كاين شي وحدين الكول ليتيكيت دو بري سور شاك برودوي، صافي باش يسهل عليه الاثمنه، المعرفه ديال الاثمنه. تيدير في كل برودوي الثمن ديالو. ومن بعد il vérifie de temps en temps la présentation de sa marchandise. شي نوبات راه كيتخربق له السلعه، كتلقى مثلا المقابط ديال النشير مع البواطات نتاع الكونسيرف مع الشعريه مع داكشي كيترون. ومره خاصو يستف هذوك المنتوجات ديالو باش زعما حتى الكليان ملي يمشي ما يقنطش من داك الحانوت. ماشي راه كاين شي مرات توقف تتخلع، تلقى الغبرات، تلقى الوسخ، تلقى الدبان، تلقى مره هما اللي كيكون كيعنى بالمحل ديالو راه تيستفوا. صافي هذا هي الشرح ديال هذا لو تكست هذا. وخلاص لي كيستيون حتى هما راهم ساهلين، ولكن انا بالنسبه انا قلت الامهات اللي كيطلبوا مني نشرح بالعربيه، لي زوط راني هضرت بالفرنسي في الاول، حيت كاين عاوتاني تيقول لك لا هضر بالفرنسي ما تهضرش بالعربيه. السؤال الاول كو فون لي بيسي، شنو تيبيع؟ حنا هضرنا عليها. خرج من دوزيام باراغراف لي زيكسبرسيون، العبارات اللي كيوصفوا شنو كيدير امين البقال. 3 افيك كوا باش امين كيحسب هذاك المبلغ اللي خاصنا نخلصو. و4 خرج من التروازيام باراغراف من الفقره الثالثه لي زاكسيون، هذوك الافعال اللي كيوصفوا لنا كيديكريف، هي كيوصفوا لو طرافاي دامين لي بيسيي. اي فوالا بون شانس وليداتي.